Hey! Huli, Brad! Ala, 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 laki! Uy! Uy, ano yan? O parang kaya ata, Brad. Hindi ah! Hindi ko na alam eh. Ayun, ayun, ayun! O, grabe! Asa lang kelp dyan? Ang kelp, hindi nahila, Brad! Matingin, 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 matingin! Ay, grabe oh! Asa na? Ang layo ah! Ay, ayun, Brad, sasabit sa ano, sasabit sa kelp, dandan, dandan, baka makawala. Ayun na, may bit-bit ka na kelp oh. Wow! Yay! Woohoo! Yan oh, rockfish! Rockfish! First time in a long time, Brad! Yeah! Uy, dito ka, natapos sa RJ oh. Ay. Sorry, Jake. Yes! Yun! Uy, ganda, Brad! Hindi ko nakita. Ganda oh, yay! Isa pa, okay, sa light, 1, 2, 3. Yun! Yay! Oh, may ano ka na? Thank you, Lord! May huli ka na.